आपण मैंने आम चैनल पाइपर संपूर्ण ओडिया मीडियम नुआ सिलेबस अनुसार गणित विज्ञान और इंग्राजी पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबापी आम यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल कौन हम जिते वीडियो सब अपलोड हो आपंक पाखे सहजरे पहुंची आम वीडियो भल लगुले गोटे लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ और आपको केमती लगे आमको कमेंट रे निश्चय जनातु और जदि आप वीडियो पीडीएफ पाइबा चाहते हैं आमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को जॉइन होगी रहंतु। हेलो हाय नमस्कार पिला माने समस्त को आमर आउ एक नुआ वीडियो रे स्वागत। तो तुम जानी आम षष्ठ श्रेणी नुआ गणित बही जहाँकि गणित प्रकाश आरंभ करते ताहार चतुर्थ अध्याय जहाँ हूँ तथ्य उपस्थापना और परिचालन आमर ये सब ऊपर जहाँ पेज नंबर 103 रे थिला ताहार ये प्रश्न गुड़ी को आम करने आम पूर्व वीडियो रे। तो आज आम कौन करवा यार तथ्य चित्र एठार आमर ये वीडियोटी शेष वीडियो हम ये चैप्टर टी सरी जीवो। तो यहाँ को आम आज बुझी ना ठीक अच्छे आरंभ करवा तथ्य चित्र बा इन्फोग्राफिक कहले कौन जिते बेले तथ्य को चित्र माध्यम प्रकाश करने व्यवहृत होता स्तंभ लेखरे अधिक कलात्मक व सौंदर्यपूर्ण दिग को जोड़ा जाए सेगुड़िक तथ्य चित्र बा इन्फोग्राफिक बोली कह जाए। अति सुंदर सुंदर भाव में आम जमी कलरिंग कर अलग अलग माध्यम दर्शाई था ही इन्फोग्राफिक बोली कह जाए। तथ्य चित्र लक्ष्य होची तथ्य को स्पष्ट भाव में सुंदर भाव में शीघ्र भाव में प्रस्तुत करने आउ जोगाजोग उपस्थापना उपयोगी करा जाय थाए याकू ही आम इन्फोग्राफिक बोली कहवा। तथ्य चित्र रे तथ्य को किपरि अधिक स्पष्ट हेबो सुंदर हेबो और अन्य लोक माननकु कोन शीघ्र बुझी पारिबारे सहाय्य हेबो तार गोटे उदाहरण दिया जायछि। आस आम पूर्वरु दिया जायछि महादेशर सबठु उच्चतम पर्वत तालिका को आम देखिबा आउ तार स्तंभ लेख प्रस्तुत करा जायथिला ताहाकु आम तथ्य चित्र प्रकाश करिबा। एटारे स्तंभ गुडी को आयताकृत परिवर्ते त्रिभुजाकृत करा जायछि जहाँकि पर्वत देखा जीवो एवं प्रति त्रिभुजाकार विभिन्न अंश को विभिन्न रंग रे रंगीन करागला निम्न रे एक सुंदर तथ्य चित्र मिली पारिबो जहाँकि आम एठी देछि। देखो एवरेस्ट एवरेस्ट केते 8848 अछि ताहाकु एमति देखो करा जायछि। आकांकगुआ ता अछि 6900 समथिंग अछि ताहाकु मध्य एमति करा जायछि। तेमति आमे सुंदर भाव में कलरिंग देकी ताहाकु अलग अलग आकृति रे करबा को आमे कोन कहि थाउ इन्फोग्राफिक बोली कहि थाउ जहाँकि एठी देखो सुंदर भाव में करा जायछि हमकु मध्य देखिबा को अति सुंदर लागुछि। जदियो एही तथ्य चित्र प्रथम रे अधिक आकर्षणीय देखा जाए और निपुण सूचना दे थाए किंतु एथिरे मध्य किछि समस्या रहिछि सबुतिर किछि समस्या रहि थाए सबुतिर किछि भलो कथा थाए तो किछि खराब कथा भी थाए। पूर्वर आमर स्तंभ लेखर लक्ष्य थिला जे विभिन्न पर्वतर उपयुक्त उच्चता को आम परिप्रकाश करिबा जेथिरे समान प्रस्थ विशिष्ट स्तंभ व्यवहार करिबा आवश्यक समान प्रस्थ व्यवहार करी बारे उद्देश्य थिला जे आमे केवल उच्चता को ही तुलना करूछु किंतु एही तथ्य चित्र रे उच्च त्रिभुज गुडी को अधिक ओसारिया बा प्रशस्त सूचाउछि। देखो एथि तार छोट अछि जोटा ऑस्ट्रेलिया रो 2228 अछि तार तल देखो ओसार छोट थिया बेले एवरेस्ट बड़ करबा को पडुछि काहे देखो एमती कले भलो देखा जीवो नाही तो सेति में ताको ओसारिया एमती करा हैछि बुझियला कोन उच्च पर्वत गुडी को सर्वदा ओसारिया बा प्रशस्त होइथांती। तथ्य चित्र एपरि किछि अतिरिक्त सूचना को सूचित करूछि जहाँ ठीक होई पारे किंबा न मध्य होई पारे सबु जते बड़ सबु पर्वत अछन ता ओसारिया हेबो बोली कोनोसी माने नाही सेति पे एटा ठीक हेई पारे किंबा न मध्य होई पारे बोली एठी लिखा हैछि। जते बेले अधिक आकर्षणीय चित्र प्रस्तुति पई चेष्टा करिबा ताहा मध्ये एभली विभ्रांतिकार दिग आड़ को जाई पारे जते बेले तुम बेसी डिजाइन करिवो बेसी कलरिंग करिवो ताहेले ताहार सूचना रे किछि एपटे सेपटे मध्ये हेई पारे तेणु चित्र गुडी को अधिकरु अधिक दृश्यमान उद्दीपक तथा निर्भुल सूचना भित्तिक करिबा आमे पर्वत गुडी को आकृति पुणी थरे परिवर्तित करि परिबा जेउथि चित्र गुडी को पूरा पर्वत परि देखा जाउथिबा
ଏବଂ ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ପର୍ବତମାଲା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ପର୍ବତ ଥିବ। ସମାନ ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟତାକୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ତୁଳନାରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ କି ଡେଭଲପ୍ଡ କି ବୋଲି କହୁଛି ସେ। ଏଠାରେ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ବା ବାସ୍ତବ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ କି? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆଲବ୍ରୁସ ତୁଳନାରେ 2 ଗୁଣ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ ଏଭରେଷ୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି? ଆମ ଏଭରେଷ୍ଟ ଏଇଠି ଅଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖ, ଅଲଗା ପେନ୍ କରିକି ଦେଖଉଛି। ଏଭରେଷ୍ଟ ଆମର ଏଇଠି ଅଛି। এটা କାହାର? ଆଲବ୍ରୁସର 2 ଗୁଣ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର 2 ଗୁଣ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ଅଧା ହେଲା ବେଳେ ତାର ଏଇଠି ଅଧା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖ এটা 2 ଗୁଣ କି? এটা ଦେଖ 5600 ମିଟର ଥିଲା ବେଳେ 600 ସମଥିଙ୍ଗ ମିଟର ଥିଲା ବେଳେ এটা 8848 ଅଛି। এটা 2 ଗୁଣ ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି 1.5 ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏ ପିକ୍ଚରରେ ଟିକେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? 2 ଗୁଣ ଥିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଚିତ୍ର କରିବା ତାହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଥିଲା ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଉଚିତ। ଏ କଲରିଂ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ କେମିତି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ ଏଠି 4892ଟି କେତେ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି 8848, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ନୁହେଁ ଏଇଟା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯିବ। ତ 5642 ଗୁଣନ 2 କେତେ? 10000, 11000 ସମଥିଙ୍ଗ କେତେ ହବ। ତଥ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ତଥା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏହା ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଆଙ୍କୁଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେପରି ଭ୍ରମାନ୍ତର ସୂଚନା ନ ଦିଏ। ତାମାନେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ ଯାହା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖେଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାକି ସବୁ କଲରିଂ ନହେଲେ ଚଳିବ, ବାକି ଏତେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସୁନ୍ଦର ସହିତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବାର ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ତଥ୍ୟଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ବା ବୁଝୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉନଥିବ। ଏଠି ଦେଖ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା, ନନ୍ଦା ଦେବୀ, ତ୍ରିଶୂଳ, ଦେଓମାଳି, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଏସବୁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଉପରେ ଲେଖଚିତ୍ର ଭଳି ତୁମେ ଏହି ଲେଖଚିତ୍ରଟିକୁ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ତଥା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର। ଶ୍ରେଣୀରେ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ଲେଖଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖ ଏମିତି ତମେ ଗୋଟେ ନିଜ ଖାତାରେ କରିବ, ଆଉ ତମେ ନିଜେ ଆଉ କେମିତି ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବ ତାହା କ'ଣ କରିବ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେଖଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବ। ଆଉ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ତମେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖଚିତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବ? ତମେ ନିଜର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ, କିମ୍ବା ତମର ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବ। ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ ନେଇ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖଚିତ୍ର, ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ଯାହା ତମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବ ଆଉ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ହେଉଥିବ, ତମେ ତାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବ। ଆଉ ନିଜର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିବ, କିମ୍ବା ଆମର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ତାହାକୁ ପଠେଇବ, ନହେଲେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପଠେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଥିଲା ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକି ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠକୁ 8-10ଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝେଇ ପାରୁଥିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବୁଝିବାରେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଥିରେ ନିଜେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ମଧ୍ୟ ପଠେଇବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଦିନେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।